ambilan nama dear, aima nalaho ibaritahon apostel-apostel, isuruh Tuhan Yesus. Jadi pema Yesus naik hu surga, ibereni perintah hubani susianni. Laho mahanima, ambilako kanima ma ambilan nama dear, hubani ganuk bangsa. Ajar hanima ma ia mangirikon hataku. On ma perintah ni Tuhan Yesus. Berarti setiap halak ne bagas Tuhan Yesus, iam bilakon ni do ambilan nama dear. Paulus do ijupahi Tuhan Yesus, iam bilakon ni ambilan nama dear. Pai may basa hita bagian on martonggo hita. Tuhan Yesus hamma ambilan nama dearai. Na itotapkon na ibata susur surga jadi manusia. Halani hamdo markuasa, mengubah goluh nami halak perdosa. Hamdo markuasa, paluah kon hanami humbani hukuman halani dosa ai. Markuasa paluah kon hanami humbani kuasa ni dosa. Ai mase ambilan nama dear pasal Yesus Kristus do, na iporluhon haganupan hanami. Ajari ham hanami Tuhan. Aseboy hanami ibaga sambilan nama dearai. Halani marhite hapor sayaon, ijalo hanami mahaluahon. Pasu-pasuham hanami panorangon. Ase ahane hatahokam, ia rusi hanami, anjaha hapor sayaon nami. Oma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Rom bindu sada ayat 10 onom pakon 10 pitu. Onma pengakuan ni si Paulus. Kuasani ambilan nama dear. Aiseng huhailahon ambilan nama dearin. Ai hagogohon ni naibata doin paluahkon sagala napor saya. Halak Yahudi parlobe dop ai halak gorik. Ai ipatalar do izin hapitoran ni naibata. Humbani hapor sayaon, hubani hapor sayaon. Songon nadop tar suratin. Namanggoluh do parpitorin halani hapor sayaon ni. Anggoy lobenion dom may patugas si Paulus, ise iya. Jadi surat Romon hubani kuria na adong irom. Toti botohita, huta Rom ay maibu kota kerajaan Romawi. Ay masih huta ay terkenal. Huta ay tarida hijay hagogohon ni halak Romawi. Tapi Paulus mengakui hubani kuria na dong iromay. Pabawa ia jua ni Yesus Kristus, tardilo gabe apostel. Ipapulik mengambilakon ambilan nama dear na humbanin naibata. Ai masih halani ia sada halak apostel. Sada halak jua ni Yesus Kristus. Jadi yang go apostel tentu do may butuh kita. Utusan. Jadi nama ngutus ia ase ihorjahon ni sada horja na domma itotapkon hubani. Ay malaho mengambilakon ambilan nama dear bani bangsa si pajuh begu-begu. Jadi kuria Rom ay ma bangsa si pajuh begu-begu. Hubani si dia ma iambilakon si Paulus. Agepe si Paulus lape jupah pakon kuria ay. Tapi domma ibogeni sonaha hapor sayaon kuria Rom. Ay masih isuratini kuria ay itambahkon ni pasal ambilan nama dear. Ay seng huhailahon ambilan nama dearin. Ay hagogohon ni nebatadoin paluah kon sagala na porsaya. Halak Yahudi parlobe dop ay halak gorik. Masih Paulus makatahon, ay seng huhailahon ambilan nama dearin. Halani sanggah panorangai, ambilan nama dear,
Ay mapasal Jesus par Nasaret. Hala Yahudi par Nasaret. Anjaha iyuhum ihayu persilang. Bani hala bangsa Romawi. Uhuman ihayu persilang ay mabani parjahat. Uhuman na menghina. Ay mauhuman siburatan. Uhuman na paling menghina. Jesus iuhum. Padahal ia lang mambahin salah. Ia lang merdosa, tapi ikira ia gabe dosa. Ay maseba ni halak nalegan, ambilan pasal Tuhan Yesus, hay laon doai. Halak na manangingon berita Tuhan Yesus par Nasaret. Halak Yahudi, halak Yahudi, ijajah bangsa Romawi. Halak Yahudi rendah tumang bani halak Romawi. Sedangkan suraton bani halak Rom, na persaya ihuta Rom. Ay masemangaku si Paulus, ay seng huhailahon. Porini pemaila hala Rom manjalo ambilan na madear, tapi Paulus sendiri mengaku, ay seng huhailahon. Anggo bahasa Indonesia ihatahon ni, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Iya. Ay seng huhailahon ambilan na maderin. Masih Paulus lang maila mengambilakon pasal Jesus na iparsilangkon. Halani Jesus ay dumapuho humbani na mati. Jesus na iparsilangkon ay manahala na pitor. Anggo perjahat na dua iparsilangkon rat takon Tuhan Jesus adong do tanoman ni. Nabi-nabi pi adong do tanoman ni. Tapi Tuhan Yesus, ia mahala na pitor, ay masedok mate, ari patuluhon puho humbani na mate. Anjado mamula ku surga, ia manay bata. Ay masehatahon si Paulus si John, ay seng huhailahon, ambilan na madiarin. Agepe bue halak lang manjalo ambilan na madear. Tapi Paulus lang maila ia mana si honay. Ang gubani ayak saday hatahon ni. Ambilan na madear na jalo si Paulus ay manahumbani na bata. Sedo humbani Kaisar Roma. Sedo humbani situan ni Malim. Sedo humbani rumah panumbahan. Lang humbani jolma, tapi humbani naibata. Jadi yang humbani kaisar mate do salpu. Kuasani pe salpu. Tapi yang guna humbani naibata, tetap sadokah ni dokah ni. Ay alasan ni si Paulus, lang maila ia mengambilakon ambilan nama diar. Ay masehalak, na lang manjalo ambilan nama diar. Langi jaloni haguluhan na ibagas Tuhan Yesus. Dibanari alasan ni si Paulus aselang mayla iya mangambilakon ambilan na madear. Halani ambilan na madear aydo hagogohon ninay bata. Kuasa ninay bata. Anggo kuasa ni Romawi mungkin buwe tumang tentarani, buwe tumang prajurit ni, bayak si dia, bahat bangsa-bangsa jajahan ni. Tapi kuasa ni ambilan nama dear, ay maghagugohon ni nebata, hagugohon ni Romawi salpudo. Tapi hagugohon ni nebata, tetap sadokah ni dokah ni. Ay masih ijaso nari hagugohon ni Romawi. Lang si dia binomor sada i dunia on. Angguhinan si dia bangsa na termasur. Tapi sonari lang. Halani haganupan hagogohon ni dunia on. Salpu. Tapi ambilan nama dear. Aido hagogohon ni naibata. Kuasa ni naibata. Kuasa ni naibata mangubah goluh ni si Paulus. Ambilan nama dear do kuasa ni naibata mangubah guluhku. Halani isi ambilan nama dear
ay mapasal Jesus. Jesus na pitor, Jesus anak ni nebata, iya manay bata. Jadi sanggayon doskon ni diri ni ihayu persilang. Halani iya donay bata, ase markuasa iya mamorsan dosata. Halani iya donay bata, iya perpitor, ay masih ari patuluhon, puho iya humbani na mate. Mula kia hu surga, hunduli siamun ni nay bata bapa. Ay makuasa ni nay bata, mangubah si Paulus. Ay masilang mayla si Paulus mengambil ako ambilan na madiar. Halani kuasa ni nay bata ay ambilan na madiar ay hasa mambahen berubah guluh ni. Hinanya ya kaya ni halak na mangiuk ko Tuhan Yesus. Tapi dok marsahap Tuhan Yesus. Saulus masih perdada ko muau. Ibo geni sora ni Tuhan Yesus. Ahu Yesus na perdada hoai. Berubah goluh ni si Paulus. Hinan ambilan nama dear. Sihol iya membinasahon. Tapi sonari ambilan nama dearai ibaritahon ni. Berubah tujuan goluh ni. Berubah pengharapan ni. Ay masing gudinga kita homani sangga Yesus itanohon. Si Sakeus dop jupah ia pakon Tuhan Yesus berubah guluh ni. Ay masih ambilan nama dia rai hasa boy mangubah guluh ni ham pakon guluhku. Di benari mambahen lang mayla si Paulus mengambil kon ambilan nama dia. Halani ambilan nama dia raido hagogohon ni naibata paluah kon sagala na persaya. Paluah kon ijon menyelamatkan. Paluah kon hita humbani hukuman halan dosa. Paluah kon hita humbani kuasa ni dosa ay. Lang terpaluah kita dirita. Ay masetita. Agepe poku tumang si Paulus kinan makurjahon tita. Idalakon ni dosunat. Idalakon ni ari sabat. Ipatuhini tita. Adat istiadat ni halak Yahudi. Tapi panas tu mangi baga suhur ni. Dopak halak na mangiri ko Tuhan Yesus. Ang gibasahi taho libani rom bindu pitu. Ijay maiakui si Paulus. Isura-surahon uhurhu do makorjahon na madiar. Makorjahon hata ni nebata. Tapi dagingku makorjahon dosa. Ay masih au halak nama sombuh. Ise mapaluah konau. Humbani akulah hamateanon. Onma pengakuan ni si Paulus. Ay masih sanggay jupahi Yesus iya. Ipaluah Yesus iya. Humbani kuasa hamatean. Humbani kuasa ni dosa. Ay masih hatahon si Paulus. Seng huhay laho nambilan nama derai. Agepe halani ambilan nama der masuk penjara iya. Agepe halani ambilan nama der. Laho ibunuh iya ihuta Listra. Tapi lang mayla ya mangambilakon. Halani torang tumang bani Paulus. Pabawa ambilan nama der ay mahagogohon ni nebata. Paluah kon sagala na persaya. Jadi si boy hita maluah. Maluah humbani uhuman halani upah dosa hamatean. Maningundo persaya bani ambilan nama dia. Ay mapasal Tuhan Yesus. Jadi halak na persaya. Maluah mayahumbani uhuman. Maluah mayahumbani kuasa ni dosa ay. Jadi isi na paluah. Ay mahalak na persaya bani ambilan nama dia. Ulaki hita sa halinari. Ahado alasan ni si Paulus. Mangakui ay seng huhailahon ambilan nama dia rin. Naparlobe halan ambilan nama dia na ibaritahon ni ay roh humbani na ibata. Lang humbani jolma.
lang humbani gereja, lang humbani rumah panumbahan, tapi humbani naibata. Jadi ang guyang bila ko kamambilan na mader. Ambilan na mader na rohumbani naibatado na yang bila ko kamay. Atap humbani pikiran ni jolma. Atap humbani hamaloan ni jolma. Atap humbani peraturan-peraturan. Anggo ay ang bila ko kita lang adong kuasani. Paulus lang maila iya mangambil ako ng bilan na mader. Halan yang bilan na mader na ibaritahon niya ay rohumbani na ibata. Na ibata mambere hubani. Ipilih iya, ipapulik iya. Aselaho mangambil ako ng bilan na mader. Napaduahon alasan ni si Paulus. Lang maila ba ni ambilan na mader? Halani ambilan na mader ay do. Hagogohon ni naibata. Kuasa ni naibata. Kuasa ni naibata mangubah goluh Paulus. Kuasa ni naibata mangubah goluhku. Kuasa ni naibata mangubah goluhmu. Kuasa ni naibata mangubah goluh ni si Sakeus. Goluh ni boru Samaria. Kuasa ni naibata mangubah goluh ni si Lydia. Pakon nalegan. Ay masih iyang bilakot terus. Napatuluhon masilang maila si Paulus. Halani ambilan na mader pasal Tuhan Yesus ay mahagogohon ni nebata paluah kon sagala na persaya. Ay masih hala na persaya hubani Tuhan Yesus maluah ia humbani uhuman halani dosa. Maluah humbani kuasa ni dosa. Tutu dingat kita si Cornelius. Cornelius porini pebue galangan ni hubani na ibata. Tapi ang golapi ibo geni ambilan na mader pasal Tuhan Yesus. Lang malua hope iya. Itoru hukuman do iya. Ay masehala ni holong ni nebata. Isuruh ni si Petrus hurumah ni si Cornelius. Asiyang bilakon si Petrus pasal Tuhan Yesus. Namate anjaha puho humbani namate mula ku surga iya matuhan. Ay masih persaya si Cornelius ijalon ni ma haluahon. Ang gibasahita bani Bibel taon. Bani lahuan ni apostel. Sonaha si Paulus mengambil ako ng bilan na mader. Terjadi haluahon. Filipi terjadi haluahon. Efesus terjadi haluahon. Naipadas ni si Paulus ay maambilan na mader. Halani ambilan na mader ay do hagogohon ni naibata paluahkon na porsaya. Ito tap ko ni John. Maluah na porsaya. Halak Yahudi parlobe dopai halak gorik. Berarti ambilan na mader sedo hubani halak Yahudi tumang. Tapi hubani halak Yahudi parlobe. Halani hun tongah-tongah ni halak Yahudi roh Tuhan Yesus. Ay masih sangga Yesus itanohon. Bue tumang ibahen ni. Tanda-tanda halongangan. Hagogohon ni naibata. Itongah-tongah ni halak Yahudi. I Kapernaum. I Jerusalem. Ang gudinga kita. I Jericho si Sakeus. I Jerusalem. I Paridian Bethesda. Adong naoyangan. Pakon nalegan. Hubani halak Yahudi parlobe. Tapi dihu domani halak gorik. Jadi halak gorik maksud ni iluar halak Yahudi termasuk mahita. Berarti setiap halak napor saya hubani ambilan nama diar ijaloni ma keselamatan. Cornelius halak gorik. Halani por saya ia marhiti ambilan ni si Petrus pasal Tuhan Yesus ijaloni haluahon. Si Cornelius pakon seisi rumah ni. Kepala tentara Filipi merambil ni jai si Paulus. Halani por saya ia bani Tuhan Yesus ijaloni homa haluahon.
Si Zakeus halak Yahudi. Percaya ia bani Tuhan Yesus. Yesus sendiri maka tahun. Domadas haluahon bani rumahon sadarion. Ay hasusuran ni si Abraham doho mahalakon. Ang gusonay, ambilan na madiarondo na porluhon ganut jolma. Na porluhon hampa kon na porluhon au. Ganu panjolma isepe iya. Agama ahape iya. Ahape jabatan ni. Halak na pentaria atak lang marpendidikan. Halak na bayak atap lang bayak. Nasehat apa na buritan. Ay masyang si Paulus ya tahun ni. Marutang doaw bani halak gorik agi bani bangsa na legan. Bani halak na pentar-pentar agi bani halak na bodoh. Halani ay doa si husurahon. Mangambilak kon nambilan na maderin agi bani nasyam na hutarom. Ay masyambilan na mader. Iporluhon haganu panjolma. Halani lang ang golang halani Tuhan Yesus. Isepelang boy maluah. Ay masih Yesus sa sadalata. Asiboy hita ijaloy baga sa radyon ni bata. Yesus sa samarkuasa manasab dosat tay tanahon. Langadong nalegan. Halani ay hasa hagogohon ni bata, paluah kon na persaya. Berarti tita, boy do paluah kon. Hampi boy di balusiham. Habujurota boy do nani paluah kon. Pangidangiot boy do paluah kon hita. Galangat boy do paluah kon hita. Balos ni ambilan na madear hasa hagogohon ni nebata paluah kon na persaya. Berarti iluar ambilan na madear, iluar Tuhan Yesus. Ise pelang boy maluah kumbani uhuman halani dosa. Berarti habujuran lang boy paluahkon. Agepe iya sahalak pangidangi. Lang boy paluahkon niya. Ang golangi jaloni ambilan na mader. Ay ma Tuhan Yesus. Halani jelasi hatahon ayat 17. Ay ipatalar do izin hapitoran ni nebata. Jadi ibagas Tuhan Yesus ipatalar hapitoran ni nebata. Ay masih Yesus na lang mardosa, ibahen gabe dosa. Ase halak na persaya bani Tuhan Yesus, ipitori ilobe ni nebata, on mahapitoran ni nebata. Jadi hapitoran ni nebata ipatalar, humbani ha persayaon, hubani ha persayaon, songon na daftar suratin, namanggolu do parpitorin halani ha persayaon ni. Sedo halani pambahenan ni. Persaya ia bani ambilan nama dear na tetapkon na bata. Ay ma Tuhan Yesus. Ay masih hasasapan ni dosa. Maningun do ibagas Tuhan Yesus. Halani ay do hapitoran ni nebata. Ay mani tetapkon na bata. Asibo hita ipitori ilobi ni nebata. Maningun do roh hita hubani Tuhan Yesus. Halani iya na pitoray ibahen gabe dosa, hita do pardosa. Ase ibagas Tuhan Yesus, ipitori hita. Ay masyanggoy basa hita bani bindu 10, Rom bindu 10, ayat siyah pakon 10, isa sihon si Paulus. Pasal hapitoran ni nebata, ipatalar bani halak na persaya, ase ijaloni haluahon. Bindu 10 ayat siyah pakon 10. Ay maluah maham. Selamat maham. Anggoy sa siho kamar hite pa mga mu Tuhan Yesus. Anjaha iha porsay hami baga suhurmu. Nadop ipuhoy na bata iya humbani na mate. Ay marhite uhur do halak porsaya lahu huapitoran. Anjaha marhite pamangan. Manaksihon lahu huhaluahon. Maluah maham, selamat maham. Anggo mangaku marhite pamangamu. Isa sion marhite pamangan. Pabawa Yesus do Tuhan. Iya manay batana do mapuho humbani na mate.
Jadi ia iuhum sedo halani dosani, halani dosaku do. Halani dosa ni halak na persaya. Ai mase ari patuluhon puho ia humbani na mate. Jadi halak na persaya mangaku ia merhite pamanganni, persaya ibaga suhurni. Ibere mahubani hapitoran. Jadi si Paulus lang maila mengambilakon ambilan na madear. Halani torang tu manghubani. Ambilan na madearaido. Hagogohon ni nebata. Mangubah guluhta. Ambilan na madearaido. Hagogohon ni nebata. Paluakon hita humbani uhuman. Paluakon hita humbani kuasa ni dosa. Ay mabani halak na persaya. Berarti hata pentingi John. Persaya bani ambilan na madear. Dom may tangar hita ambilan na madear. Rohum bani nebata. Ay ma Tuhan Yesus. Yesus na mangundos kondiri nila homamorsan dosata. Anjaha itanom. Ari patuluhon puho humbani na mate. Iya manay bata. Anggo persaya ham. Ibagas Yesus sa sadong haluahon. Berarti mangaku maham marhite pamangammu. Persaya ibagas suhurmu. Ijalo hamma hidup niuhur. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo ambilan nama derai. Hamma na iberitahon si Paulus. Halani ambilan nama diari jaloni humbani nebata. Halani hamdo anak ni nebata. Hamma na ibata namar kuasa paluah kon hanami. Humbani kuasa ni dosa. Paluah kon hanami humbani uhuman. Ay masih setiap halak na persaya humbani Tuhan Yesus. Iubah kam guluh ni. Paulus sendiri doma iubah kam guluh ni. Gabe tinop panabaru. Mangguluh ia guna Kristus. Lang be guna hukum Taurat. Lang iparjabolon dosa be. Sonari pe. Setiap halak na persaya hubani ambilan na madear. Iubah kam do guluh ni. Ibereham haluahon. Benham Tuhan Yesus terjadi on hutungah-tungah nami halak si malungun. Anggola peonggahan nami mengalami haluahon. Lapia dong cerita nami maluah humbani uhumanai. Dopi tangarhan nami ambilan nama diar pasal Tuhan Yesus. Tarik kamuhur nami. Asi jalohan nami ai persaya hubamu. On ma pangindoan nami Tuhan Yesus. Benham terjadi haluahon ibagas guluh nami sahalak-sahalak. Ibagas goramuhan nami mangindo. Amin.